Afoi nkonton tonya. Kela sombo. Ton wa woto ya. Ton da tembanga men gese. Ya boy lem solo ne basida. Sida. Bon sida. Bon sida. Rile yam to ne mbuida ya. Voilà, viens petit boumatel velfo, la sac à l'élément. Tagama, y'a les façons, béfé. Va betenga, va betenga. Y'a fait la tête via. Tu vas se mettre là. Ton pas ma message ramba, ton pas ma vocal gamba. Ton y'a vidéo ramba. Ton c'est réseaux sociaux, ton la Facebook à jour, ton la YouTube à point. Ton y'a vidéo ramba, y'a la goma me, la sadamba, ton y'a la sadamba. Pipi goma me, tu te l'as cassé. Tu y vas, tu te l'as pas cassé. Table saba, tu goma. Travailler sur le nez. Là, ça va nous, yové, jusqu'à pire. Donc, c'est le là pour moi. C'est la gare de Toyamba. On va entrer là, ouais, on va vacciner ton kamba. Yani Afrika na point. Tawas mati melia hatti Afrika na burka point. Rawa data da BC, data da Yangchi. Tani banu wabiga. Poya ni ganu yanga. Yikin dikina tepsengi ton vaccine. Ni chance ni ton kabel zasa. Bahaya tepsen zasa. Vuri kamba. Poya ni si tibam panu yamsa. Wo pete vuri. Ba vuri na chine. Yere am kausi. Yede paundi. Yame ati tura leba. Ba beo to na yimengome. No mi lamo to na gome. Panu beo to na gome. Sida to na toida. No wenen parata. Kaza keba abo. Barakata obtala kon vura kamel. Yediro kad mabo. Frères et sœurs, je voudrais vous faire une vidéo pour vous dire non au vaccin en Afrique. Non au vaccin en Afrique. Non au vaccin en Afrique. Il ne faut pas vous faire vacciner parce que c'est un piège. On ne sait pas ce qu'ils mettent comme cochonnerie dans les vaccins. Et il faut sauver le monde parce que le monde, les ancêtres de l'humanité, ce sont les Africains. Tout ce qui s'est passé, l'esclavage et tout ça, c'est les Occidentaux. Ils ont aussi fait les cow-boys, ils ont pris l'Amérique sans les Indiens, et là, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Donc il y a du poison dans les vaccins, donc il ne faut pas vous faire vacciner. Parce que nous-mêmes, on est gâtés ici à cause des vaccins. C'est tous les vaccins qui font que dans la tête des Blancs, là, ça va pas bien, quoi. C'est pour ça que l'Afrique, elle doit se relever. Et il faut dire non aux vaccins. Il ne faut pas vous laisser faire par les dirigeants. Voilà, y'a failli, y'a vidéo. Agunda me kagundi rasa take kurumai. Fonya rasa kade. Paba rasa ki. Kayamsa rasa ki. Nikenza rasa ki. Ter eto. Sakde baba ma tetenga. Furkamba. Paske ton kata nansi. Ya ni ala zatunda. Yum kateka. Jadi samwe ratenga. Kurkamba, kurpoyanza, kunikenza. Tisinda. Yugni sinsa ngodi ari. Bayi kame tibiki. Papa frontere mbati ba tetenga. Ya wana nato. Ya ni lame ya pasteur karambiri wana ba. Tibanyo kamba madu karambiri. La mana wana yepa lafi. Tibaki de continue ko neba. Tibaki de continue lo neba. Njiwa na ton pama menga tensa saba. Ton jamu sote visita fajila. Ya anda matal baraka ngeni. Toi tu vois. Parce que les baraka le yibu. Le yibu le compta malafi. La mana wana take tichengede. Mpanya te digitawe, mpanya nabe. Yamba pukinisha. Yamba yike bakwema. Yamba zindi. Vila yanga mamuni ya miana tije. Yibu soba yehet mwabo. Attention, danger de mort. Attention, danger de mort. Comme vous le savez tous, il existe maintenant des vaccins pour vacciner tous les Africains, mais il n'y en a pas pour les Occidentaux. Ceci donne vraiment à réfléchir. Donc j'invite vraiment tous mes frères et sœurs africains à ne jamais accepter aucune vaccination, ni de l'OMS, ni d'aucun organisme que ce soit. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans et vous ne savez pas quelle maladie. Voilà. Nifinya, ye patak chisre. Pipi yime yana sara ngomame. Yibi soba yana sara ngomame. Tabu soba tona leboni ngirni yana sara ngomame. Même chose, wala ngomte toi. Chef de village, chef de village. Paisi suwa. Tona toyam sida, ni tienta, toyamsa. Lakia, bahetondo, ani gouvernement. Bahetondo, ani député ma. Bahetondo ministre dama, tete taba. Orami ka metona tisa ka gomame ketenga vurkamba. Longwende yana na iya point. Parce que nerbi hachi yo point. Ton kaya fede. Tona wuri de bange, ki bange zatenga ke bamba sotenga. Tenga tete fodi ka bamba yabra na songai. Buga ka bamba samase. Ya ton fare ha. Ni tiengi ndatwa, poyang ndatwa. Monam sini ndatwa ba. Fiat de village. Fiat de village. Yama yi le neba, motif neba. Neba yi tete furba. Ngwe tona fa mayen. Ina tuira me jusqu'à élection wata. Et kana bahide parce que il data ya nama la rata salaki. Fa ministre, fa député. Faut ça fa dili. Fa yi isa ke tete fomo. Ko autorisation de bamba wabu. No furkamba. Toni ram dunda ne ram bureau. Na tuira me jusqu'à 5 ans. Para bahide. Ina bahaya donc ne bidima zala. Ya piliyati ya ni tiensa ya ke no raponde. Ihana yime yele ba saki yetena da konyamba. Yama yele ba kisaki yati manio publicité. Digvarman publicité. Yele ba tena yi chengi. Kana bahide. Parce que tena na jalialse. Ya pote man ba fa tika bonse. Ayu de sama, ayu bonse. Ou que ya sawa, no koneba. Pa autorisation. Les kabe, anataka. C'est notre bahide. Ya vila tam saba. Je ne sais pas comment qualifier leur capacité autre que celle de base que l'on connaît d'un être humain. Donc ça n'a jamais été pour... les vaccins, ça n'a jamais été pour soigner les gens. Jamais. Et là, une grosse campagne cadeau pour les Africains, posez-vous des questions. Les Occidentaux sont les premiers, ce sont des conquérants,
que là où ils vont annihiler le peuple qui y est. Ça s'est vu avec les Indiens d'Amérique, avec les peaux rouges, entre guillemets, ils ont été décimés. Moi, j'ai appris ça depuis que j'étais petite, on apprenait ça à l'école. Hein. Quand les Occidentaux sont arrivés, les Indiens, ils sont tous morts de maladie. Ah tiens, mais comme par hasard, ils sont arrivés là et ils ont tout détruit. Ils ont détruit toute la population. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont établis. Ils ont pris la case de la population, ils ont pris le territoire sans la population. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la même chose. Alors pour ceux qui ont un peu les yeux ouverts, évitez d'aller vous faire vacciner par ce vaccin du coronavirus qui va certainement pas soigner le paludisme, encore moins le coronavirus, et certainement vous injecter d'autres choses. C'est pas le moment de vous faire vacciner. Absana à tous. Voilà. Yam ngi lay ji ñama. Ni fi ñaa. Ñi ka tan no Yam fa ñaame. La jeunesse, la fa BFI. La jeunesse bu tafi, la fa BFI. Ni nga yam nga ka tayiki. Diki potable ma ni mega. Facebook bazugu, tangi bazugu. Internet social bazugu. To jefi, jefi la. Mbange sida ni zugo mbate. Yam patela. Yam zugo ya ko pulisa so bala wata bazugu. Ya pata ba ro bala wata bazugu. Ya yiki, diki mo tere, so, winedre, za potable, tiski sobe. Ni na tuko mo tere. Yubri, yon kata wasere. Beto para sa, jeto singapre. La sa ka pare. Tu wata. Tu na tu nu. Tona vi mo to ma. Pala ngabro, zina na luka. Ina chele ju. Ina ju parce que ne ba tra wasere. Lu posa la tontuma. Tote ziname. Bama sama, tonya la vie. Santo sandama, o vima patangori. Tote sandama, même chose kanga. Tonne, be problème tampo. Tote sa kam tu pas problème tampo na to. Tote ba yiku pukinisa. Yam pate yiki. Dik vira bama. Mko, neba wume. Mpa undu farla. Yam koba, mo eto tere. Yam pate la. Mama tata ba mala. Yam ya tigara mamla. Ampa yiki wati ampa yiki yora Yam mani, wata le manzi kama to. Tote manda, ya neba tote tote kame. Ki neba bangi yelinga bebe. Sinon, tote kati wati ampa. Ana lotondo. Nerbai. Ana kote tote megalama. Nerbai. Ya tote ngali tote mani. Yam manu, pa yiku kwa. Tufari kama toni. C'est ça. Tufari kama ni neba wume. Yam pate mala. Yam pate. No, tu diresa ton vuoi uso. Yiki ba vuema. Sinon, tu n'arrivi a berlado. Am dire kono koya. La mia ma ni pas toni toni. Poi pas toni. Posa pas toni, pas toni. Fuzo uomo me fatoni. Ya bede fatoni. Face de village, face de religieux. Fa toni toni. Ba biro tono komale me. Voilà. Il m'a l'autre pilati siento pasa. Tu te parato ti signali. Le parato ti signali. Non so ba han para. Ba han signala. Ya le parato. Aka semete ti ti ton gome ninga beni. Aka saki ti sengwa ta ton gome ninga. Ti mani bafi. Ti mala. Ya me sola. Na fiasa. Sila en katuma. E ba biro na uomo. Sinare wote le kaya le faso BF. Tona ila foruna tona ila fo biro. Fo yada zuri pasibi. Fo yela ti kinga ten ti pa ba pasibi. Bo ila tele fo kasida parce que fo doteka. Fo na kato sidi fo lay avantire. Ti kazemje ti fo yete bon ti zinam dikfo. Ti fo tala zinam bangle. Fo tene ti pontene. Fo tene ti muku gome. Fo tene ti zongnin puki. Ti fo tene ti tala le barakani. La tolo ambanga me ti azuri. Ti fo yela ting songo. Bo yinga de piso da hamwe na aringa. Fo zinamba ton kanyabe. Fo zinamba nsongo foma o pato nguni. Yelen ten ti ten ga lafi. Fo kato yi nguni doara yete hamani. Jadi da pala le wentenga. Parce que fo mime fa yele na. Ti to nyaka doara ti pa yisoma. Tona yime ntufu. Yela ndanga man video ko fo. Yel fo mi bazil me ya abotoni. Ye moha ti ne ba ni pukam. Ye bafi zulum bela woto ti ne ba banga fo ya soba. Ti fo palma ya sa ne ba nifo. Ne ba banga fo yela fa yela to. Fa ti spe fo kato sidi. Ti fo yete fo pa wonge. Tona na jefi, ali ye ninga ya lote ma men gomna yo. Parce que boyinga ya mana jefi, ya très facile. Ya lata men manipule ne ba. Boyinga ne ba fa mime, ti citron, ti jaba. Ne ba mime, ti lomri misinga, ti citron, ti vinaigré, ti jaba. Ti manda boy ti kuda microbi. Ti zini je yete boy. O yete ba ti abondo coronavirus. Ti ba boy, ti ba kuda boy microbe ramba. Le zini jefi, yete eske, ma yete ne ba boy lomri misinga. Sami saba, ndi. Aka gumya na ko microbe. La foyi yela no fo pa bangi. Foyi ne ya zuri. Microbe ramba fa jili pa citron lomri misinga tan ko bonde citron bonde ramba fa jili. Microbe ramba fa jili. Parce que boyinga, banki lomri misinga bele, ko ni microbe ramba. La microbe bebe ta paten ko parce que no microbe mbe fo ne nyingo. La fomi ti lomri misinga an ko ni microbe ninga. Ya microbe nambe yinga. Nambe boy, fo nugo. Fo tani ka lomri misinga mpeke. Ani boy ani vinaigré. La foyi yete boy, ti lomri misinga. Ani boy ani vinaigré. Yile bona ya zuri. Yike ne ba fa pelenga. Ti ba be zinga fa jili. Linga fa yankana masuri. Ni tiende dottore, zulmele dottore. Ntala zindamba ya zuri. Tegama no wene yamaka pukinisa bamba ni tem bamba ona yala yamba ni tem bamba na yala yamba yama na takasi asina ngo akita meke nebo so fulsane arona nebo so maram sondo arona nebo samdam sondo akita meke nebo sa sonwa intiti pana sir fulsane intiti kamjemba zase intiti nebo so chi intiti nebo so zuwa sane intiti nebo so zuwa lebre la mo atona ila fon runda atateka rana nam sonde nga yele te fona goma gombe te ton ko fonsini fo kasi so runda fo kasi so bewe fo yi avantire te kazemse te voye te boy te fara be zinamba nenga ti zinamba kalma fo tito ti zinamba hunna fo tisi la pasi die bangi ata yele tim toyme ti portene tim toyme ti zongni puki toyme timuku gome musini simbe burkina kawa jemfini simbe kawa podam ni simbe waka kawa obu yira mbe dina fanjida la tona kanyande portoni mi yeta chena mi ana nasake mi ti zala tinki tamete man pora chene man pari ton pora ton kwa ba fo haiti pora ba fo haiti fu muka fandi kala men chene la mi muku bo bia mi pora bo bia mi zong bo ta atore ta nina puki ba tore ta gome ba tore ta yitin chene bangi ti pasi sobi ayada zuri la mo anti am banki ne ba banga da yela la yete boy yeta tinki ti pora chene yeta ne inti pigendo la jemfini simbe waka kawa lila te so sane fa la ten inti pigensi banki dino jilli na wani bigensa dino jilli na wani pondamba dino jilli na wani bigensa banki fa
point qui porte tiene rumna kani Burkina Faso ne ba fa yela na manami Burkina ka to na marka histoire Burkina ka to na yila binwa jili parce que boyinga to na yila men to na champion du monde to to me qui porte tiene ah ti nyamba yiri on la fo ka to ya fo yime ya zulu awata ni point ba wata ni neda ami to bi yawa tawa wa mana menga boy wa zonga wa mana menga boy wa point wa mana menga wa muka ta chite ta gome ta chite ta tiene ta chite ta ni na puki la bange ki yel kana ya même chose wa pasteur da mamanda ya même chose wa mwemba manda la bange ki ya zulumbedo finale ngo fo tabafi no wene fo ya ni yala fo kanya wubri fo ya escoro fo ya brutere fo ka ba fo una fi pori mata na yel fo na woto le façon belle la vérité ou rien tiens kamba to rien ya zulumbe neda nanya na ni video to la na wa ni video zenga azuya